Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is second lecture on the dying sun in which I'll translate the lesson into Urdu. So let's start. The sun and the other stars we see in the sky are all extremely hot, far too hot for life to exist on them. सूरज और दूसरे सितारे जो हम आसमान में देखते हैं बहुत ज़्यादा गर्म हैं। ये इतने ज़्यादा गर्म हैं कि शायद ज़िंदगी इन पर वजूद में नहीं रह सकती, एग्ज़िस्ट नहीं कर सकती। एक्सट्रीमली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। सो ऑल्सो नो डाउट वर द पीसेस ऑफ द सन व्हेन दे वर फर्स्ट थ्रोन ऑफ। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि जो टुकड़े सूरज से अलहदा होकर इधर उधर बिखर गए थे, यकीनन वो भी बहुत ज़्यादा गर्म होंगे। ग्रेजुअली दे बिकेम कूलर। आहिस्ता आहिस्ता ये टुकड़े ठंडे होते चले गए। अनटिल नाउ दे हैव वेरी लिटिल हीट ऑफ देयर ओन लेफ्ट। यहाँ तक कि अब उनकी अपनी गरमाइश, उनकी अपनी हिद्दत हरारत बहुत कम रह गई है। Their warmth coming almost entirely from the radiation which the sun pours down on them. इनकी ज़्यादातर जो रेडिएशन है, यानी इनकी जो गरमाइश है, वो सूरज जो इन पर फेंकता है वही है। यानी ज़्यादातर हरारत के लिए ये सयारे, ये टुकड़े सूरज पर डिपेंड करते हैं। ग्रेजुअली का मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता। इन कोर्स ऑफ टाइम वन ऑफ दीज कूलिंग पीसेस गेव बर्थ टू लाइफ। इन कोर्स ऑफ टाइम का मतलब होता है वक्त के साथ साथ, आहिस्ता आहिस्ता, काफ़ी अरसा बाद। इनमें से ठंडा होता हुआ एक टुकड़ा जिसे हम अपनी ज़मीन कहते हैं, इस पर ज़िंदगी ने जन्म लिया। वी डू नॉट नो हाउ, व्हेन एंड वाई दिस हैपेंड। राइटर कहता है कि हम ज़िंदगी के बारे में नहीं जानते कि ये कब, कैसे और क्यों वजूद में आई। It started in simple organisms whose living power consisted chiefly in their being able to reproduce themselves before dying. राइटर कहता है कि ज़िंदगी सादा ऑर्गेनिज़म्स में स्टार्ट हुई। ऑर्गेनिज़म जो ज़िंदा वजूद हो और बिल्कुल सादा हो, सादा नामियाती अजसाम, whose living power consisted chiefly in their being able to reproduce themselves before dying. और ये जो सादा अजसाम थे, ज़िंदगी थी, इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये थी कि ये मरने से पहले अपनी जैसी ज़िंदगी को वजूद में लाते थे और उसके बाद मरते थे। But from these humble beginnings came a stream of life which, growing ever more and more complex, has in the end produced beings whose lives are largely centered in their feelings and ambitions, their sense of beauty, and their religions in which lie their highest hopes and noblest desires. और फिर क्या हुआ कि ये जो बहुत अदना, बहुत हकीर शुरुआत थी ज़िंदगी की, जहाँ से ज़िंदगी का चश्मा फूटा था, केम अ स्ट्रीम ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की एक नदी शुरू हो गई। यानी ज़िंदगी आगे बढ़ती चली गई, ग्रोइंग एवर मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स, मज़ीद से मज़ीद पेचीदा होती चली गई। हैज़ इन द एंड प्रोड्यूस्ड बीइंग्स, और आखिर में यानी चलते चलते यहाँ तक ज़िंदगी तरक्की कर गई और पहुँच गई कि आज लोगों के, इंसानों के ज़िंदगी में
احساسات ڈیولپ ہو گئے ہیں، خواہشات ڈیولپ ہو گئی ہیں، آج ان کے اندر جمالیاتی حس ڈیولپ ہو گیا ہے، یعنی سینس آف بیوٹی، خوبصورتی کا انہیں احساس ہے۔ اور آج ڈفرینٹ ریلیجنز ہیں، اور جس کے اندر لوگ جس کو بڑا عزیز رکھتے ہیں، ان چیزوں کو جن کی ہماری زندگی میں بہت زیادہ اہمیت ہے اور امیدیں ہیں اور نوبلسٹ ڈیزائرز ہیں، اور زندگی میں کچھ کرنے کے لیے بڑی بڑی خواہشات ہیں، ڈیزائرز ہیں، وشز ہیں۔ Although we cannot speak with any certainty, it seems most likely that the human race came into existence in some such way as this. رائٹر کہتا ہے کہ اگرچہ ہم پورے یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے، لیکن غالب امکان یہی ہے کہ انسانی زندگی کی کچھ اسی طرح ہی وجود میں آئی ہوگی۔ Standing on our little grain of sand, we try to discover the nature and purpose of the universe which surrounds our home in space and time. رائٹر کہتا ہے کہ کتنی عجیب بات ہے کہ ہم ریت کے ایک چھوٹے سے ذرے کے برابر اگر ہم کمپیئر کریں زمین کو اس کائنات کے وسیع ہونے کے ساتھ، یعنی یہ کائنات کتنی وسیع ہے اور ہماری زمین کتنی چھوٹی ہے، تو ہماری زمین کی حیثیت ایک ریت کے ذرے سے زیادہ نہیں ہے۔ We try to discover the nature and purpose of the universe. ہم کوشش کرتے ہیں کہ کائنات کے مقاصد، اغراض و مقاصد معلوم کرنے کی کوشش کریں، اور ہم زمان و مکان میں گھرے ہوئے ہیں ہمارا گھر، اور دور دور تک ہمارے قریبی نیبر میں کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ Our first feeling is something like fear. ہمیں پہلا احساس جو ہوتا ہے وہ ڈر کا ہوتا ہے، یعنی پوری کائنات میں لاکھوں کھربوں اربوں سیارے ستارے ہیں، اس کے بیچ میں ہماری ایک زمین ہے، اس پہ ہم صرف ہماری زمین پر زندگی کا وجود ہے، یہ چیز ہمیں ڈرا دیتی ہے۔ رائٹر کہتا ہے We find the universe frightening because of its immense distances which we do not understand, frightening because of the stretches of time so great that we cannot imagine them, making the whole of human history so very small in comparison, frightening because of our extreme loneliness and because of the littleness of our home in space, a millionth part of a grain of sand out of all the sea sands in the world. رائٹر کہتا ہے کہ we find the universe frightening. ہمیں یہ کائنات بہت ڈرا دینے والی لگتی ہے، which we do not understand، کیونکہ اس کائنات کی ہمیں سمجھ نہیں ہے۔ frightening because of the stretches of time، اور بہت پھیلی ہوئی کائنات ہے، so great، اتنی پھیلی ہوئی ہے that we cannot imagine them، کہ یہ ہمارے تصور سے بھی باہر ہے، ہم اس چیز کا تصور نہیں کر سکتے کہ یہ کائنات کتنی بڑی ہے۔ making the whole of human history so very small in comparison، اور ہماری جو انسانی تاریخ ہے وہ اتنی چھوٹی ہے اس کائنات کے مقابلے میں کہ کوئی کمپیریزن ہو ہی نہیں سکتا، کوئی مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی یہ کائنات بہت بڑی ہے، بہت پرانی ہے، اور ہماری زندگی بہت چھوٹی ہے، بہت کم دورانیے کی ہے، اور بہت کم عرصہ سے ہے، تو کوئی کمپیریزن نہیں ہو سکتا۔ فرائٹننگ بیکاز آف آر ایکسٹریم لونلینس، اور ہم بہت تنہا ہیں، بہت زیادہ تنہا ہیں، یہ چیز بھی ہمارے لیے اس زمین پر ہماری زندگی میں اس چیز کو فرائٹننگ بنا دیتا ہے، یعنی ہم خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اینڈ بیکاز آف دا لٹلنس آف آر ہوم ان اسپیس، اور اس پوری کائنات میں ہمارے پاس کتنی تھوڑی جگہ ہے، یہ چیز بھی ہمیں خوف میں مبتلا کر دیتی ہے۔ A millionth part of the grain of sand out of all the sea sand in the world، یعنی دنیا میں جتنے ریت کے ذرے ہیں ان ریت کے ذروں میں ہم ایک ذرے کا 10 لاکھواں حصہ
شاید ہمارے حصے میں آئے جب ہم حساب لگائیں، کیلکولیشن کریں تو ہمیں اتنی کم اسپیس اویلیبل ہے. سو ہیئر وی اینڈ ڈیئر اسٹوڈنٹس، دیٹ از انف. ان دا لاسٹ یعنی تھرڈ لیکچر میں ہم کوشش کریں گے اس لیسن کو کمپلیٹ کرنے کا. ٹل دین تھینک یو ویری مچ. کیپ آن واچنگ مائی چینل اینڈ if you have not yet subscribed it, do subscribe it as well. Thank you very much. Allah Hafiz.